Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nahumana ang House Committee on Justice sa ilang deliberasyon sa ikatulong nga impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte human ideklarang sufficient inform ang duha ka reklamo. Gisusi karon sa komite kung sufficient in substance ang ikatulong reklamo o kung matawag ba nga impeachable offense ang mga aligasyon. Miatubang si Mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, isip endorser sa reklamo o giingong si VP Sara ang adunay responsibilidad sa giingong sayop nga paggamit sa kapin 612 million pesos nga confidential funds sa OVP o DepEd. Lakip sa mga grounds ang aligasyon sa culpable violation of the Constitution o betrayal of public trust kabahin sa giingong irregularidad sa paggamit sa 500 million pesos nga pondo. Matod ni Quezon City Representative Bong Suntay, walay klarong aligasyon nga nagbulsa og kwarta si VP Sara. Apan sumala ni Manila Representative Joel Chua, anaa sa affidavit sa giingong bagman nga si Ramil Madriaga ang dagan sa pondo. Gisaway usab ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang mga aligasyon sa paggamit sa 125 million pesos nga pondo sa DepEd. Apan giingon nila Chua og De Lima nga mahimo gihapong ma-impeach si Duterte tungod kay nagsilbi usab siya isip concurrent DepEd Secretary. Magpadayon ang House Justice Panel nga pagahisgutan ang ikaupat nga impeachment complaint batok sa Vice Presidente sa umaabot nga Miyerkules, March 4. Kini sa namatong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa pa mga balita ug update. Amping tangtanan.